সুপ্রিম কোর্টের একটা নির্দেশিকা এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম যে আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে। আমরা আন্দোলনকারী আবার ঘোষণা করছি যে আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় দাবি ছিল অভয়ার ন্যায় বিচার, আসল ধর্ষক এবং খুনিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ঘোষণা করা হোক। এই মর্মেই আমাদের আন্দোলন চলছে, আগামী দিনেও আমাদের আন্দোলন চলবে। মহামান্য ন্যায়ালয়ের যে নির্দেশিকা সেই বিষয়ে আমরা জেনারেল বডি মিটিং কল করে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা সাপেক্ষে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব সেটা আমাদের সমাজ মাধ্যমে আমরা সেটা ঘোষণা করব। প্রকারান্তরে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, জুনিয়র ডাক্তারবাবুরা তারা অত্যন্ত আশাবাদী সুপ্রিম কোর্ট এবং জনগণের কাছে যে কি অনতিবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ঘোষণা করা হোক। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মহামান্য ন্যায়ালয় যে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ব্যর্থতার বিভিন্ন বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছেন, রাজ্য সরকারের তার নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য সে বিষয়গুলোকে তাৎপর্য এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা উচিত। কেননা রাজ্য সরকারের মদতেই এই ধর্ষক এবং খুনিগুলো দিবালোকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে তাদের প্রশ্রয়ে। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল অনতিবিলম্বে এই ধর্ষক এবং খুনিদের চিহ্নিত করে আদালতের কাছে তাদেরকে সমর্পণ করা। সেটা করণীয় বলেই জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি এবং আন্দোলনের পথে হেঁটে গেছে। শুধু তাই নয়, এই কর্মবিরতির পাশাপাশি আমাদের অভয়া ক্লিনিক চলছে, যেখানে আমাদের রুগীদের আমরা পর্যাপ্ত পরিষেবা দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে অভয়া ক্লিনিক, অভয়া হেল্পলাইন চালু আছে। আমরা বর্ধমান মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকেও সেই রকম পরিষেবা এবং কর্মসূচি চালু রেখেছি। আমাদের জেনারেল বডি মিটিংয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে যে সিদ্ধান্ত হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আগামী দিনের কর্মসূচি ঘোষণা হবে। রাজ্য সরকারের উচিত জুনিয়র ডাক্তারবাবুদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা না ভেবে যেখানে তার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে উনি পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এবং সেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। আজকে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তলানিতে ঠেকেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ওষুধের যোগান পরিকাঠামো একদম তলানিতে ঠেকেছে। তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে বেহাল অবস্থা সে বিষয়ে উনি পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। তাদের সিন্ডিকেট চক্র যাদের প্রশ্রয় এবং মদতে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আতুরঘরে পরিণত করেছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিভিন্ন হাসপাতালগুলোকে, সে বিষয়ে যদি উনি একটু নজর দিতেন তাহলে মনে হয় আমাদের এই অভয়াকাণ্ড দেখতে হতো না, জুনিয়র ডাক্তারবাবুদের আন্দোলন এবং কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করতে হতো না। তাই রাজ্য সরকারের উচিত জুনিয়র ডাক্তারবাবুদের দিকে না দেখে উনি আসলে এবং খুনিদের যেন প্রশ্রয় এবং মদত না দেন। কেননা জুনিয়র ডাক্তারবাবুরা তাদের কর্ম এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে রুগীদের পাশে দাঁড়িয়ে দায়বদ্ধ, বদ্ধপরিকর এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল। আবার আমরা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে কি অনতিবিলম্বে উনি আসল এবং খুনিদের আদালতের কাছে সমর্পণ করুন। ডাক্তার গৌরাঙ্গ প্রামাণিক, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। রাজ্য সরকারের উচিত জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা না ভেবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যেখানে তার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেটা নিক। মহামান্য আদালতের নির্দেশকে সম্মান জানিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা জেনারেল বডির মিটিং করে কাজে যোগ দেবে কি দেবে না সেটা সিদ্ধান্ত নেবে। জুনিয়র ডাক্তাররা এমনই জানাচ্ছেন বর্ধমানে। অভয়া ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনে জুনিয়র চিকিৎসকেরা ইতিমধ্যেই তারা চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে চালু করেছেন অভয়া ক্লিনিক। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বর্ধমান মেডিকেল কলেজেও চলছে অভয়া ক্লিনিক। প্রথম দিনেই কিন্তু দেখা গেল যথেষ্টই ভিড়। সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। তবে এদিন দেখা গেল অন্য আরেকটি ছবিও। সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের নজর ছিল আদালতে আর্জিকর ঘটনার আজকের শুনানি কী হয় সেদিকে। একদিকে যেমন রুগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছিলেন, অন্যদিকে মোবাইলে আদালতের শুনানির লাইভ টেলিকাস্টেও তারা নজর রাখছিলেন বিচার প্রক্রিয়ার দিকে, পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নোটও করছিলেন। এক চিকিৎসক জানালেন, সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দেওয়াটা যেমন তাদের কর্তব্য, পাশাপাশি অবহেলার বিচারের দাবিও তাদের কাছে এই মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজকের আদালতের শুনানিতে তাদের নজর রাখাটা খুবই জরুরি। हमको अभया क्लिनिक का दो मोटो है। एक मोटो है जस्टिस। सो कितना फास्ट हमारा कलीग जो हॉस्पिटल में वॉज इनियसली मर्डर, ब्रूटली मर्डर, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और उसी समय हम वी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू सर्व द पेशेंट इन अवर फॉर्म। लाइक जहाँ हॉस्पिटल में हमारा सिक्योरिटी नहीं है वहाँ जाकर काम करने के बिना हम पब्लिकली वी विल सर्व द पेशेंट। सो दैट ऐसा हमको ये भी है कि वी आर ऑल्सो सर्विंग द पेशेंट, बट एट द सेम टाइम हमारा सिक्योरिटी और हमारा
सिक्योरिटी और हमारा प्लेस वर्क प्लेस सिक्योरिटी भी हमको इम्पोर्टेंट है। आप मोबाइल पर भी देख रहे हैं कुछ? हाँ या सो हमको पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या होता है, सो जब लाइव हियरिंग होता है तो हमको बहुत मिल जाए, लाइक वी नो द एक्चुअल फैक्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, माने सीबीआई कितना तक गए हैं और कोर्ट का हियरिंग कैसे चल रहा है और कोर्ट अपना कोर्ट किस तरफ ये लेके जा रहा है। सो हमको एक लाइव मिलता है। सो इससे हमको ये भी मालूम होता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और जो बाहर से हमको मिल रहा है वेदर इट्स वेरीफाइड और नॉट। वेरीफाइड न्यूज़ आपको डायरेक्ट लाइव हियरिंग में मिलता है, इसलिए मैं सो वी आर ऑल्सो सीइंग दैट लाइव न्यूज़। आप नोट्स भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अरे नोट्स तो ऐसे बनाता हूँ क्योंकि सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको हेल्प करेगा। एग्जैक्टली लड़ाई के लिए जब हमको लग रहा है ये पॉइंट्स कुछ मिस हुआ है, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर वेस्ट बंगाल जॉइंट डॉक्टर फोरम वो भी गए हैं। इस कोर्ट हियरिंग से पता चलता है, और नेक्स्ट हियरिंग में वो हमारा जो लॉयर्स हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स को, उनको हम बोल सकते हैं और वो बढ़ा सकते हैं। सो केस का इट विल ऑल्सो हेल्पफुल इन द इन्वेस्टिगेशन। सो इसलिए मैं नोट्स बना रहा हूँ। डॉक्टर्स का तो मेन कर्तव्य है पेशेंट का वेलफेयर के लिए, इसलिए तो डॉक्टर्स के प्रोफेशन में हम आए हैं। पर इसके बावजूद भी जब हमारा सिक्योरिटी में क्वेश्चन हो रहा है, और सिक्योरिटी के लिए कितने बार बात होने के बावजूद भी हमारा पहले 2 दिन 3 दिन अच्छा चलता है, फिर से ख़त्म हो जाता है। सो ऐसे होकर ही अभी एक दिन आ गया जहाँ हमारे वर्क प्लेस में आकर कोई एक वो आकर जो मुझे मार डालेगा, और उसके प्रति बार हम कुछ बोलेंगे नहीं, सो फिर से वो कंटिन्यू होगा। सो उसे तो हम वो एक नॉर्मल थिंग हो जाएगा। सो उसी के कारण से अभी हम ये लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। पहले हमारा वो अभया, जस्टिस फॉर अभया, दैट इज़ आवर मेन मोटो, दैट इज़ द मेन मोटो। उससे अलावा कुछ और नहीं है। जो भी दूसरा है वो हमारा मोटो नहीं, वो सेकेंडरी है, पर प्राइमरी मोटो है जस्टिस फॉर अभया। सो कितना फास्ट उनको जस्टिस मिला वो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा बात, या अभी तो डॉक्टर प्रोफेशन होने के बाद भी हमको सर्विस करने का तो कर्तव्य बनता है, इसलिए उस बीच में हमको डॉक्टर पेशेंट सर्विस भी हम देते हैं। सो हमारा पेशेंट सर्विस हम बाहर दे रहे हैं, जो कि हमको हॉस्पिटल में हमारा सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, अरे उसी समय हम पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हम बाहर हमारा सर्विस दे रहे हैं। और इसी के साथ ये राय पर क्या नजर भी रख रहे हैं हियरिंग पर? एग्जैक्टली एकदम हमको पता रहना चाहिए कैसे जा रहा है केस एक्चुअली, दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम आपको ही पता है कि कहाँ अनेक सोर्स से डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है, पर वो ओपिनियन असली है या नकली है तो हमको पता नहीं है। सो असली या नकली आपको पता रहना चाहिए, तो केस इन्वेस्टिगेशन कैसे जा रहा है उसके अनुसार ही हम बोल सकते हैं। सो केस इन्वेस्टिगेशन का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में ही अभी जा रहा है। सो जो कोई सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है दैट इज़ द मोस्ट वेरीफाइड थिंग। सो उससे ज़्यादा आपको वेरीफाइड सोर्स कहाँ से नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली इसीलिए नज़र रखते हैं सुप्रीम आपका कोर्ट। नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वीराज, यहाँ के 3rd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट।